हेलो माय यूट्यूब फैमिली जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे आज आसिक पहुँची आमर गोटे प्रसिद्ध शिव मंदिर जोटा कि पंचलिंगेश्वर सो आज से मो मामूंकर रुद्राभिषेक होची किसी मानसिक थिला से सो चलतु देखा बुलिकी मंदिर केमती कौन अच्छी सो चलते मुझे टे मंदिर देखईदेवी जो पंचलिंगेश्वर ना 5टा शिव मंदिर अच्छी तो से भितर 4टा हूँ फुटालिंग आउ गोटे जोटा कि धबलेश्वर सेटा माने एबे मंदिर तैयारी होती सो यहाँ हूँ गुप्तेश्वर मंदिर ये भी फुटालिंग ये हूँ प्रथम मंदिर तापर माने 15 वर्ष पर यहाँ होता ये हेले जलेश्वर जलेश्वर गुप्तेश्वर आउ सेटा धबलेश्वर मंदिर आ सेपटे आउ 2टा अच्छी से हूँ भलेश्वर माने जोटा रुद्राभिषेक होची आउ ता साइड रे आउ गोटे अच्छी मंदिर से हूँ रामेश्वर मंदिर आज जो आमर रुद्राभिषेक चलती से भलेश्वर मंदिर हो चलतु भीतर गुड़िए जावा देखिया केमती कौन चलती रुद्राभिषेक मंत्रपुष्पं समर्पयामि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भगवान् शम्भो उत्तिष्ठ गिरिधर जगद्गुरुं विष्णु जयद्रोथगणा गन्धर्वनिलत्पला शल्योग्रावती कृपेण हरि कर्णेन वेळाकुला अश्वत्थामवितर्न घोरं सोतीर्णा खड़ुपण्डवेरणनदी कैवर्तकेशव पुरा सब्जवचु हसरोजमङ्गलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानं केशरं हरिकथा सम्बुधोनबोधितं लोको सज्जन सत्पदेरः प्रीतियमानवदा भूया भारतपङ्कजं कलिमपदं नमः प्रपञ्चधन्नानस्तमुभोयरात्रोर्जां दश्चते हस्तैषव परता भगो भवः विजङ्घानुकपरधिनो विशल्यबाणेश्वरभावः सन्तकारं शिखरिनयनं निरपण्यमानो विराजु सुखोविष्टो खण्डनार्थं मनस्कामनापूर्णार्थे श्रीभोळेश्वर शिरसि स्वयस्तोदरविल्लोदरम् अर्पयामि पुत्रो शिवार्पणम् सर्वत्रैलोक्यकर्तारं सर्वत्रैलोक्यहर्तारं सर्वत्रैलोक्यपालनं बिल्वपुत्रो शिवार्पणम् नागाधिराजवलयं नागहारिणभूषितं नागकुण्डलसंयुक्तं बिल्वपुत्रो शिवार्पणम् अक्षमाणधरं रुद्रं पार्वतीप्रियवल्लभं चन्द्रशिखरनिशानं बिल्वपुत्रो शिवार्पणम् दुर्गादेहार्धधारिणीं विभूतिं चर्चितं देवो बिल्वपुत्रो शिवार्पणम् त्रिशूलधारिणीं देवं नागभरणभृङ्गं चन्द्रशेखरविशानं बिल्वपुत्रो शिवार्पणम् गङ्गाधरम्बिकानाथं फणिमण्डलमण्डितं कालकालगिरीशं च बिल्वपुत्रो शिवार्पणम् ॐ पापो पद्माहं पवत्मा पापसम्भवात्राहिनं पार्वतीनाथ सर्वो पापो हरो हरः सर्वो क्लेश हरो हरः सर्वो दुःख हरो हरः नमः शिवाय महादेव शम्भो हरिः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ सिद्धिकण्ठाय नमः भाई मोर आज पूरा हालिया होगा पूजा करी करी केते आउ पूजा कर भाई तो खाली हसुँच खुशी गोटे बहुत दिन पर ना से देखो गोटे बर गछ अच्छी से कौटू स्टार्ट होटू एंड हो किसी जना पड़नी देखो एमती गछ देखी थे के कौटी आईटे गोटे शनि मंदिर भी अच्छे ये आगर सब नाला कि सब मु भी बहुत दिन पर आसी
ଜୟ ଶନିଦେବ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିବେ? ଗୁଡର କଣ ଶୁଖା ଦନା ଶୁଖା ତ ନା ଓଦା କରିଦିଅ ଦେଇକି ଶୁଖିଗଲା ନା। ହଁ ଶୁଖିଯାଉ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ। କେତେଟା ହେଇଛି ଟାଇମ୍? 3:15 ହେଇଗଲା। 3:15 ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପୂଜା ତ ସରିନି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ। ତ ଭାବିଲୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାଣି। ଆସିଛୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଅଛୁ ଏଠି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେଣି ଆଗ, ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ନ ଡାକି ଖାଇଦେଲ ନା? ହାଁ କହିଲୁ ନା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାତ, ଖଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ? ପନିର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଶାଗ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍, ଯାଉଛି ପନିର ଖୋଜିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ରହିଗଲା ଏଇଠି, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୀରିଟା ଏଇଠି ଦିଅ ଆଗ। ଆଗେ ତମକୁ ହଁ ଦିଅ। ଏ ବଡ଼ ଦନାରେ ସେ ଦନାରେ ଏ ଦନାରେ ଆମର ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଫେଭରେଟ୍ ତ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିଛୁ ପୁଣି ସେ କ୍ଷୀରି ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବାକୁ। ସରିଲା ଭଳିଆ। ହଁ ସରିଯିବ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବେ ଖାଇକି ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ପ୍ରସାଦ। ଏଇଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ତ ଲକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଏବେ। ଏଇଟା ହେଲା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାବା ରାମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଭଳେଶ୍ୱର। ମାନେ ଏବେ ତ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ହୋମ ଚାଲିଛି, ହୋମ ସରିଲା ପରେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ପେସ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଇ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ଭଲରେ, ଏମିତି ହାଇ କରେ। ଲାଜ ହେଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଆସେ କାଲି, ସିରିୟସଲି କହୁଛି। ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଆସ ତ କାଲି, କ'ଣ କରିବା? କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ। ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ବହୁତ ଯିବି। ବୌଦ୍ଧ ଆସେ କାଲି। ପୂଜା ତ ଏବେ ବି ସରିନି, ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଲାଣି, ମାନେ 3:48ରୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ସୋ ମୁଁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା ବହୁତ। ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଥିଲାଣି, ତ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କଲି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।